Tunashukuru tena Mwenyezi Mungu tena mchana wa leo kwa ajili ya mafundisho yetu ya uchambuzi. Tunakuwa kwenye lesson ya 3 inayokuwa na kichwa inasema wito wa Mungu kwa utume. Lakini kwa sababu ni maandiko matakatifu, kabla tuyaanza, hebu tuweze kunyenyekea kwa ajili ya kumlilia Mwenyezi Mungu. Tuombe. Baba Mungu uliyekaa juu mbinguni, tunakurudishia sifa na shukrani tena mchana wa leo. Likupendezwa ile tuweze kutanika katika nyakati hii na muda kama nao katika kanisa hili. Tunasema jina lako litukuzwe. Kila mtu atakayesikia fundisho hii umubariki maradufu. Ubariki na wale wote tunaungana mkono ili tuanze nawe na tumalize pamoja nawe. Ni katika jina la Yesu tuomba na kushukuru. Amina. Asante kwa kutupatia muda kama na huu ili tuweze kujifunza fundisho hili. Na msikilizaji mpendwa, ukisikia kama tunakuwa bilenge usishangae. Yani tunachanga Kifaransa na Kiswahili. Naleta pendekezo hili ili kila mtu atakapozungumza ajisikie huru kwa kuweza kuzungumza. Kwa hivi mbele ya kwanza, mimi ni mwenyekiti, tajieleza baadaye, lakini naanja kwa ndugu anayekuwa kwa mkono wangu wa kuume aweze kujitambulisha ili mjue kama tunakuwa na kina nani hapa. Asante. Mimi naitwa kwa jina la Eric Zikiko, ni mshiriki wa hapa Himbi, naongoza kundi moja la shule ya Sabato. Asante, ubarikiwe sana. Tuna dada mwingine hapa. Ndio, mimi naitwa Divine Murima, ninakuwa mshiriki wa kanisa hili la Himbi. Ubarikiwe sana. Tuna ndugu mwingine hapa. Mimi ni Pierre Amani, mmoja kati ya washiriki wa Himbi. Mimi ni Gilbo Mukulumpi wa Kipwilo, Autriche Courage kama vile mwenyekiti. Tunaanza fundisho letu la 3 tukisema ya kwamba wito wa Mungu kwa utume. Kwa wale wavuza veo walisema l'appel de Dieu pour la mission. Wito wa Mungu kwa utume. Mzee Eli Kizikiko, tunakutolea muda ili tuhakikisha kuwa unakuwa pamoja nasi na tuenende pamoja nasi. Basi ubarikiwe, tunakutolea muda wako. Nashukuru mshikakiti, lesson hii ya 3 ni lesson nzuri sana inayofurahisha, kwa sababu kumwisho wa kichwa wanasema utume. Namna gisi unavyokaa hapa tukifanya hii neno utume hapa, Yesu atakuja karibuni. Amen. Na kwa wale wanaokuwa na mafundisho ya shule ya Sabato, ukiangalia Yesu anaonesha mfano wa mitume wake. Kuna picha inayoonekana hapa anapoonyesha namna gisi ya kufanya utume. Na katika fungo kuu linapatikana katika Matendo 1 mstari wa 8, kuna maneno matatu nilogundua sana inaweza kutusaidia. Walisema kitu cha kwanza, tunapofanya utume tuweze kuwa na nguvu. Kitu cha pili, tuweze kuwa washahidi wake katika Yerusalemu, katika manyumba zetu na ulimwengu wote mbazima. Na kisha cha tatu wanasema hata mwisho wa nchi au hata mwisho wa dunia. Mwandishi wa lesson hii anasema maneno mazuri sana hapa. Naweza kuwa niko hapa, natoka hapa, naenda mbali kufanya utume. Nikifanya utume ni kusema Yesu yuko pamoja nasi. Katika kutangulizi walitoa mifano karibu miwili. Walisema kama Ibrahimu, Mungu alimwambia ondoka uende mahali ambapo hajue, akafanya utume. Na hata wanasema na wanafunzi wa Yesu, Yesu aliwaambia kwamba mtoke hapa mwende hata mfike nchi yote mfanye utume na itakuwa pamoja nanyi. Hii ni kitu kizuri walichosema. Kumaliza utangulizi walisema, lakini hata tusipoiacha nchi yetu, Mungu bado anataka tuwafikie watu wanaotuzunguka. Mnasema nini hapa? Amen. Amen. Na kipengele cha kwanza kinasema hivi: kwenda mbali na eneo letu tunalolifurahia. Enda mbali na eneo letu tunalolifurahia. Niliposoma kipengele hiki walisema tusome Mwanzo 1:11 mstari wa kwanza hadi 9. Nikusema tunapofanya utume tusifanye kwa machafuko, tuifanye tunapofurahia. Walisema mfano kama hawa watu waliofanya mnara wa Babeli kwa ni machafuko, wakasema tuinuke tufanye mnara wa Babeli ipande juu ili tupingane na akili ya Mungu, lakini hawakuweza kufaulu. Ni kusema walitawanyika, lakini kwa kutawanyika kwa lugha zao namna gisi walenda mbali na mbali, wakafanya utume na mpango wa Mungu ndio ukaweza kufaulu. Kwa kuweza kumaliza hapa chini kuna swali waliosema nzuri sana.
Nitasema kumwisho mwisho, wanasema hivi: je, ni kwa njia gani unaweza kushirikiana na wengine ambao si sehemu ya rangi, kabila au taifa lao? Japo hiyo hao walichanganyikiwa na lugha. Je, sasa tunapofanya utume tunaweza kamata njama gani au strategy gani ya kuweza kuwafikia hawa watu ambao tuseme lugha moja? Ni hayo niliona katika utangulizi na katika kipengele cha kwanza. Mungu abariki neno lake. Amena. Tunasikia changamoto hii ya kiingilio ya lesson yetu. Naamini ya kwa wakati ya kuongeza tutawatelea muda wa kuweza kuongeza. Hapa tunakuwa katika sehemu nyingine ya Jumatatu na Jumanne tukitolea dada na Divine muda wake. Asante. Ndio, asante sana. Ndio, asante sana kwa hii fundisho ya lundi. Inasema devenir une bénédiction pour le monde entier. Hii fundisho ya lundi inatuonesha gisi papa amemaliza kusema ku lesson ya dimanche. Hii inakia kazililia kutuonesha kama wakati Mungu anatupatia utume, anatutuma tusibakie fasi moja, tuende mahali fasi ingine. Na hata hapa mwandishi ametuonesha example, anatuonesha kwa Abrahamu. Abrahamu aliishi kwao na hakuwaza hata kama anaweza kutoka na kwenda mbali, lakini Mungu alikia kamuita na kamwambia aende. Na hapa mwandishi anatuonesha, anatuambia kama inawezekana unaweza zaliwa fasi fulani na Mungu anakutosha pale kukutuma fasi ingine, lakini ili tu neno lake liendelee fasi yote. Na hapa niliwaza nikaangalia, kuna watu wenye walikomalia Ulaya maisha yao yote, lakini wanajikuta wanakutanika huko kwetu. Unajiuliza mtu ayetu alijuaka huko. Unaangalia kama njia za Mungu haziwezi elezeka. Unakutana na wengine walizaliwa mbali mumilima, na unawakutana siku kiloko wamekuwa mumjini, lakini ni Mungu tu anafanya ile hali yote juu neno lake lifike fasi yote. Na mwandishi akasulinia hapa kasema Mungu akitaka utumikie fasi yoyote, ana njia nyingi zinaweza kukutosha fasi moja na nakutuma fasi nyingine ili tu jina lake liendelee kuinuliwa. Amen. Vile vile tunaingia kuleswa mardi. Mardi wanasema l'appel d'Abraham. Hapa mwandishi anatuelezea sana kwa hii example ya Abraham, kwa maana ni example inatuonesha gisi Mungu anatumika katika utume. Abraham alikuwa mtu hakukuwa na mjua Mungu, lakini wakati alimjua Mungu, Mungu hakupenda aendelee baki pale kwenye alikuwa. Mungu akamwambia Abraham uende. Kweli Abraham wakati alienda alionesha tendo la imani. Lakini hapa mwandishi anatuonesha, anatuambia kama kazi ya uinjilisti haiko kazi nyepesi sana. Tusidharau, ni kazi yenye haiko nyepesi. Kwa maana wakati Abraham alienda akafika Kanani, akakutana kuna njaa. Ilikuwa jaribu ya kwanza yenye Abraham alipata maisha yake. Na Abraham kama vile mtu akaanguka. Lakini wakati Abraham alipoanguka, wanatuonesha kama Mungu hakumwacha ama kumtupilia aseme nimekunyang'anya basi mission yangu juu umederae. Lakini wanatuonesha hapa kama Mungu alimonea huruma na akamtumikisha tena katika kazi, na Abraham akaendelea endesha ujumbe mahali fasi yote. Na hapa mwisho ninaweza kusoma, wanasema personne n'a jamais dit que l'œuvre missionnelle était facile. Comme il est réconfortant de savoir que même malgré nos erreurs, si nous nous accrochons au Seigneur dans la foi et la soumission comme Abraham l'avait fait, non seulement nos erreurs, nos péchés et nos défauts peuvent être pardonnés, mais aussi le Seigneur peut toujours nous utiliser pour la mission. Hapa wanatuonesha kama hata tunaweza kumkosea Mungu katika kazi ya uinjilisti kule kwenye anatutuma tuende, tusiogope, tumurudilie. Ana uwezo ya kutusamee, mezosi tena ana uwezo ya kututumikisha tena tuendeleshe ile kazi ya utume. Ndio mardi. Mungu awabariki. Asante. Hapo tunatolea neno Dr. Pierre kwa kuenda katika kipengele ya Jumatano na Alhamis. Karibuni sana. Asante. Kichwa ya Jumatano inasema kanisa la awali na maeneo waliozoea. Kanisa la awali ni ile kanisa la mitume, na ni pale tutazungumzia mahali ambapo walikuwa wakizoea. Katika somo hili tuliona kwamba kunakuwa vitu viwili ambao hao wanafunzi wa Yesu walikuwa nayo. Kitu ya kwanza, walikuwa na upendo ule wa dhati. Hata ukagundua kati yao hakukuwa hata maskini, sababu walichangia vitu vyote na ile upendo ulikuwa kati yao. Ile ilikuwa kitu ya kwanza. Sasa kitu ya pili, walikuwa pia na umimi. Umimi wao ulitokana na kwamba
walipenda kuwafundisha Wayahudi tu, na ile ilikuwa shida ambayo ilikuwa ndani yao. Hawakupenda kutoka nje ya Yerusalemu. Sasa tutaona katika somo hili ni nini ilituma waliweza kutoka katika Yerusalemu. Iliyowatuma kutoka katika Yerusalemu ilikuwa ni kazi ya Saulo. Saulo huyu ambao tunajua alikuwa mtumishi wa alikuwa akitumika kazi ambayo aliwazia kwamba ni kazi nzuri ya kutesa watu, hata akafikia kuanza kuua wa mitume. Hii ikatuma wa mitume waweze kutoka na kutawanyika dunia kote. Ilikuwa amri ya Mungu, lakini katika ubinafsi yao hawakuwa napenda kutoka Yerusalemu. Tunajua kwamba kulikuwa wafuasi wawili. Tunakuwa na Petro na tunakuwa na Paulo. Petro alikuwa apotre wa Wayahudi, lakini Paulo alikuwa apotre wa wapagani. Sasa hata Petro akuwa anapenda hata wamuone akichangia nao wapagani. Ni pale nitaweza kumwambia baba aweze kunisomea. Tunaona kazi hapa katika Matendo ya Mitume 10 mstari wa kwanza mpaka 28, lakini atasoma tu 10 mstari wa 28. Sababu ya nini? Yeye akuwa na wapenda hata wale. Hadithi tunafahamia namna gani aliweza kuona ile drape ikishuka na nyama na kadhalika. Ile hadithi tunajua. Lakini nilipenda anisomee pale kumstari wa 28 tuone namna gani Mungu alipenda kumtosha katika mawazo yake ya kuwazia au wapagani hawastahili kwenda wapi? Kwenda mbinguni. Baba atanisomea. Matendo ya Mitume 10 mstari wa 28 inasema, akawaambia, ninyi mnajua ya kuwa si halali kwa mtu wa Yuda kupatana na kabila lingine wala kumkwendea, lakini Mungu amenionyesha nisiite mtu yoyote munyonge wala mchafu. Neno la Bwana. Asante. Na ni pale sasa mwandishi anatuonyesha kwamba yeye Petro akajua wazi ya kwamba si mazingira ya Yerusalemu tu ndio mahali walimuelezea kuweza kufundisha, ama si Wayahudi tu ambayo wanapasha kugeuka na kuweza kwenda mbinguni, lakini Mungu ana zingine kondoo zinaokuwa nje ambao zinahitajika kuweza kuitiwa na kuingia katika zizi lake. Ndio maana sasa katika lesson hii mwandishi anatuonyesha kwamba sisi tukiwa kama wale wa zamani tunahitajika kutoka na kwenda kuwahubiri wengine kusudi waweze kumjua Kristo. Ile ilikuwa katika lesson ya Jumatano, na ni mwito kwetu ya kwamba tunaweza kutoka. Hata tukiangalia katika mwanzo ya kitabu ilisema tutoke tuweze kufanya kitu. Amen. Ndio maana tunaweza si wa Adventiste tu ambao tunapasha kuwahubiri, lakini tunapasha kuhubiri wengine, mataifa wengine, kusudi waweze kugeuka na kuweza kuwa wafuasi wa Yesu. Sasa tukiendelea katika lesson ya Alhamisi, kichwa nasema kuanzia pale ulipo. Kuanzia pale ulipo. Yerusalemu yetu ni mahali pale tulipo, katika kazi, wanafunzi shuleni, nyumbani. Ulizo ni kwamba Yerusalemu mahali ambapo mimi naishi, wanajua ya kwamba mimi ni Mwadventiste. Tabia yangu inawajulisha ama inaweza kuwavutia siku moja wanaoishi kando kando yangu. Tukiangalia parcelle 10 ambayo inakuzunguluka, eski banajua kwamba wewe ni Mwadventiste. Tabia yako inaweza kuwavutia siku moja wakaende kuabudu pamoja nawe kanisani. Mwandishi anatuambia hapa, tunaweza kwenda kwenye mstari wa yale ukarasa 41 kwa wale ambao wanakuwa na kitabu ya mwandishi. Wale ambao wanamfuata Kristo wanapaswa kuwa tayari kuweza kupokea mibaraka na kuweza kubariki wengine. Amen. Wakati tunawaendea wengine kuwafundisha na wakakubali Kristo, wamebarikiwa. Na wale vile vile ile mibaraka ambao wamepokea inaweza kawabariki pia wale wajumbe ambao waliwaletea neno la Mungu. Mwito kwenye umishonari ni yale ambao inaweza kubariki wengine na inaweza kukubariki vile vile. Na ni ile ambao sisi kama vile wa Sabato tunapasha kujua. Tunapotoka kwenda kufundisha nyumba kwa nyumba, si kuwabariki wale tu. Sababu hata mafundisho ambao tunabeba wakati tunaifundisha, Roho Mtakatifu ananongoneza pia ndani mwetu.
na hii inatusaidia pia kuweza kubadilika. Sasa hapa kwa mwisho mwandishi anatuambia tusome pia ukarasa 42. 42 inatuambia hivi: kwa hiyo mwito wa kuishi mibaraka inayotoka kwa Mungu inatokana na jinsi ambayo watu wanatuona na watu wanatamani kuweza kumfuata Kristo. Jinsi tunawafundisha wengine inaweza kuwavutia kumfuata Kristo, au inaweza kutia barriere ya kutomfuata Kristo. Yani hatutafundisha tu hapa kwa maneno, lakini matendo nayo inahitajika. Ndio maana mwandishi anatuambia kwa mwisho ya kwamba mission yenye tumepewa si yetu, ni mission ambayo Mungu alianzisha kabla ya kuweza kuumba ulimwengu. Na tuliona kwamba mission hii inakuwa ya nafsi tatu ya Mungu: Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Kwa mwisho anatuambia kwamba mission ambayo hii Utatu Mtakatifu inakuwa nayo haiwezi kushindwa. Yani sisi ikiwa tunamkubali Kristo, atatuvika tangu kukichwa mpaka kumiguu silaha zote, na hivi ataweza kutusaidia kuweza kukua washindi pamoja naye. Ni ile nilipata mwalimu. Mungu atubariki sote. Asante kwa kujifunza zaidi. Hapa kuna maneno yenye msikilizaji mpendwa, naomba unifate kwa makini, kwa sababu inabidi ni kariri yale yenye mwandishi aliandika ili mimi nawe tuweze kufaidika. Kabla ya kupaa mbinguni, Kristo aliwapa wanafunzi wake agizo lao. Aliwaambia kwamba walipaswa kuwa watekelezaji wa mapenzi ambayo kwayo aliuachia ulimwengu hazina ya uzima wa milele. Akisema ya kwamba mmekuwa washahidi wa maisha yangu ya kujitoa kafara kwa ajili ya ulimwengu. Aliwaambia, mmeona taabu zangu kwa ajili ya Israeli, na ingawa watu wangu hawakuja kwangu ili wawe na uzima, ingawa makuhani na wakuu wamenitendea kama walivyopenda, ingawa wamenikataa, watakuwa na nafasi nyingine ya kumpokea mwana wa Mungu. Mumeona kwamba wote wanaokuja kwangu wakizungama dhambi zao, mimi ninawapokea bure neno la Bwana. Yeye ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Kwenu wanafunzi wangu, ninawakubali ujumbe huu wa rehema. Unapaswa kutolewa kwa Wayahudi na mataifa, kwa Waisraeli kwanza na kisha kwa mataifa yote, lugha na jamaa. Ndio maana ujumbe huu si wetu binafsi, lakini ni ujumbe kwa mataifa yote. Agizo kuu liko wazi: basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Kwa hiyo linahusu hasa kwenda kwa wengine, hasa mataifa mengine. Kwa kumaliza hapa chini nasema hivi: Kristo, wengi wataitamani hekima ya Mungu kuliko faida yoyote ya kidunia, na watakuwa wabeba nuru waaminifu, wakiwa wakisadiki kwamba uelekeo wa Petro ulikuwa katika utimilifu wa moja kwa moja wa mpango wa Mungu, na kwamba ubaguzi wao na upendeleo wao vilikuwa kinyume kabisa na roho ya Injili. Walimtukuza Mungu wakisema, basi Mungu amewajalia hata mataifa nao toba iletayo uzima. Hivyo bila pambano, ubaguzi ulivunjwa, upekee uliowekwa na desturi ya zama nyingi uliachwa, na njia ikafunguliwa kwa ajili ya Injili kuhubiriwa kwa mataifa yote. Neno la Bwana. Kwa hivi wasikilizaji wapenda wa ndugu, tunawashukuru kwa sababu muda umekwenda vizuri. Tunasubiri ule mwenye anakuwa na ongezo ili tutolee muda mchache kwa ule mwenye atakuwa na swali, kwa sababu muda sio rafiki. Ongezo linatokea kwa upande gani? Ndio Dr. Pierre anakuwa tayari. Leta ongezo. Acha mimi niwezi kuongeza kwa lesson yangu ya jeudi, kumshuhudia Mungu mahali kote. Hii mwandishi anatupatia kama vile ya kufuatilia. Tutamshuhudia namna gani mbele ya watu?
Mwandishi anatuambia hapa kwamba kumshuhudia Mungu mbele ya watu maana yake kuvuka mipaka. Amen. Kuvuka mipaka si mipaka ya nchi, ni mipaka mbalimbali. Sawa vile rangi, mweusi anaweza kumshuhudia Mungu kwa mzungu, kama vile lugha, kama vile kabila. Ikiwa kama tunakuwa na ile niveau ya kuweza kuvuka mipaka, tukawatangazia wengine makabila mbalimbali neno la Mungu bila ubaguzi, ile ndio kumshuhudia Mungu. Ni ile nilipata hapa mwalimu. Ubarikiwe sana. Mzee Eli Kizikiko, mimi ongezo nitakalo ongeza hapa ni siku ya 5 kuanzia hapo ulipo. Mwandishi alianza na Matendo 1 mstari wa 8, alisema mtapata nguvu. Lakini katikati ya kipengele hiki kuna mahali waliposema tunapashwa kuanzia pale tulipo na kisha tunatoka hapo jinsi Bwana anavyo tuongoza. Kwa juu ya nini mwandishi alisema tunapashwa? Conditionnellement. Unasikia tunapashwa ni kusema kabla twende muvili inafaa tuanzie hapa kanisani mwetu. Tujitambue ndani ya manyumba zetu. Na tukishajitambua ndani ya manyumba zetu, tukishajipatia inventaire kama sisi ni watakatifu, sisi ni watu wema, ndipo ujumbe wetu utakavyoendelea. Asante, ni ongezo tutakuongeza. Mzee Bahati, ongezo lako. Ongezo lako. Asante sana kwa neno. Katika fundisho hili la 3 ambayo wametuambia kuhusu wito wa Mungu katika huduma hii ambayo tumepewa, tuliona ya kwamba Mungu mwenyewe ndiye mwanzilishi wa huduma. Yeye ndiye mwanzilishi wa mission. Na pia ametoa hii mission kwa Kristo na pia kwa wale vizazi ambao vilitangulia na mpaka sasa. Sasa anapotuambia kwamba tuanzie mahali tulipo, mnajua nyumbani kwangu watoto wananijua zaidi kuliko hata jinsi labda ninajua kwa njia nyingine, na majirani kwangu wananijua. Ndio maana wamesisitiza kwamba tuanzie mahali tulipo, kwa sababu mara na mara tunapofanya tunapotoa injili mahali pengine tunatoa maneno lakini yanakuwa tofauti na maisha tunayoyaishi. Ninapokuwa kanisani nikihubiri mbele ya watu wanasema ndio yanahubiri vizuri. Je, ni hivi ninayoyazungumza kanisani ndio yale ambayo ninaishi nyumbani ama majirani wangu watayashuhudia? Ndio maana Kristo alisema kwamba tuanzie nyumbani na kisha nyumbani kwa majirani, kwa marafiki na kwa wengine wote. Nilitaka tu kuongeza kusema kwamba jinsi mwalimu amesema hapa fundisho la Dimanche kwamba tunapashwa kuvunja hii ambayo Mungu aliivunja katika kanisa la Babeli, huko katika mnara wa Babeli. Walipojijengea huu mnara, walijipendelea kwamba ikiwa Mungu ataangamiza ulimwengu tena, sisi taifa letu tupone, tusiangamie kama hawa wengine. Kwa sababu hata kama wangelijenga hawangeita mataifa mengine, na nyie mkuu huku kwetu mpande kwenye mlima wetu tumejenga ili mpone gharika. Amen. Na pia wakapuuzia maneno ya Mungu kwamba yanasema uongo, hayasemi kweli, hawakuamini uwezo wa Mungu. Ndio maana Mungu akavunja zile lugha yao na akawasambaza. Sasa kwa njia nyingine nilitaka nijibie swali la ndugu ambalo aliuliza, je, tutawezaje kuweza kuhubiri wengine ambao hatuko pamoja nao kabila ama rangi ama nini kitu kingine? Nasema ya kwamba tutaweza kuwahubiri, tutajifunza namna ya kuwaendea pasipo distinction de race, ya kusema huyu si wa kabila langu, hatufanani, huyu si hivi. Kanisa la Mungu ni kanisa ambalo linakuwa na umoja, taifa moja ambalo ni wa Kristo, ambalo haina ukabila. Mungu awabariki. Amen. Tuna ndugu bwana Philip, njoni haraka kwa sababu muda sio rafiki. Asante sana kwa fundisho, na ninaposema kwamba wito wa Mungu wa utume, na Mungu ndiye ambaye anataka tuhusishe sisi sote ili tuweze kutangaza habari njema ya ufalme wake kwa watu ambao wanatuzunguka. Na tumeona hapa kwa fundisho la kwanza wanapotuambia kwamba sortir de notre zone de confort, yaani kutoka mahali petu paraha. Na fundisho limekuwa linaendelea katika upana zaidi sana linapotuonyesha ya kwamba ni kweli tutaanzia Yerusalemu, lakini nikana kwamba Wakristo wa leo wamekomea tu hapo Yerusalemu
na tumekuwa wahubiri wa sisi kwa sisi hata huko manyumbani, na tumewasahau kwamba shairi linaendelea linapotutuma tena katika sehemu nyingine, na tumeona ya kwamba watu ambao wanatuzunguka ni wale ambao huenda hatujawafikia, wanaokuwa mbali nasi, na tunapoitwa kutoka kuenda kukutana na hawa watu, mimi katika fundisho kila ambacho kimenibariki ni kuona ya kwamba haitubidi kuwa wahubiri wa sisi kwa sisi huko manyumbani na wala hapa kanisani tu. Inatubidi tutoke tuende tuwaone hata wengine ambao wanakuwa kule, ambao wanateseka na ambao hawajajua neno la Bwana, tuweze kuwafikishia ujumbe nao waweze kumwamini Yesu Kristo. Kwa hivyo ni kwa kila mmoja wetu kuacha tena kuongea na kuingia katika matendo, kuenda kuwaita wale ambao tayari hawajamjua Yesu Kristo mahali pote ambapo wanakuwa wamejificha. Tuache mahubiri ya sisi kwa sisi. Asante sana. Asante. Swali moja. Njoni tutolee swali. Asante sana kunipatia neno. Swali yangu ni kwa nini mwandishi anakazia sana kuanzia manyumba zetu? Kwa nini mwandishi anakazia kuanzia Yerusalemu? Anasema tuanze mbele kwa manyumba zetu ndio twende sasa mahali. Asante. Ubarikiwe sana. Mchungaji Baufite, unaweza kuja kuleta pendekezo kwa nini mwandishi alisema tuanzie nyumbani? Karibu sana tuletee pendekezo. Kwa nini kuanzia nyumbani? Kwa nini? Asante. Hii nitaikutanisha na haya ambayo tumetoka kuzungumzia kwamba unajua kitu cha kwanza ni kwamba tumetawaliwa na udhaifu, na huu udhaifu umetokana na jinsi tunahitaji tu kubakia katika hilo kundi la watu ambao tunapokuwa pamoja ndipo tunajisikia kwamba tunafurahia kubaki hapo. Na utaona hata katika kanisa, huenda mara nyingi ninahitaji kukaa pamoja na fulani, ninahitaji kushirikiana na fulani, lakini mpaka sasa sijakuwa na nguvu za kumwendea hata mshiriki mwingine ambaye huenda hatuyazoeana sana. Hasa hili fundisho linataka kukariri sana na kusisitiza kwamba tusibakie tu pale mahali kwenye tunajisikia tupo wepesi kwa kuweza kuongea mambo ya Mungu, lakini tuweze kuingia hata pale pembeni au mbali kidogo, hata kwa wale washiriki wenzetu wa kanisani, na hapa tukizoea hilo ndipo tutapata hata nguvu za kuweza kwenda nje kidogo. Sasa sababu gani tuanzie nyumbani au Yerusalema? Ni sababu hapo tu ndipo kwenye kulingana na uzoefu wetu au na udhaifu wetu wa kijamii, hapo ndipo tunaweza kupata kwanza mazoezi. Mazoezi yetu lazima yaanzie pale katika kundi lenye tumezoeana nao, na hapo tutakapokuwa na tabia nzuri na kweli tukimwomba Mungu atupatie nguvu, sasa kulingana na ushuhuda mzuri ambao tunakuwa nao hapo kwetu nyumbani au kwenye kanisa letu ambapo tunaweza kupaita Yerusalema, vile vile zile tabia zenye tumeanzana nazo katika lile kundi ambalo tumezoea ndani ndizo tutaweza kutumia tunapoenda nje au mbali kidogo. Ubarikiwe sana. Nataka neno la kuongeza, neno lako la mwisho mzee Eli. Mimi kitu na Dr. Pierre ili tuende na mimi kitu akachoongeza, nafurahia mchungaji namna gisa anavyotoa maelezo na swali ya Dajo Joelin, namna gisa anavyosema kwa juu ya nini tuanzie nyumbani mwetu. Kwetu anasema hawezi enda zimisha nyumba ya jirani yako inapopulungura kule bila kuanzia kunyumba yako. Na hapa katika wito wa Ibrahimu kwa siku ya 3 kuna mahali waliposema kwamba utume, kufanya utume si vyepesi. Ni kazi yenyewe inayokuwa nguvu. Tupane kama mfano. Tunajua kama hii field yetu ilifanya evangelization, ilifanya utume huko ngambo ya Nyamubingwa. Lakini watu walikuwa wanapaogopa. Sasa watu wa Nyamubingwa walikuwa wanauza watu wanatoka wapi? Wanatoka Goma kufirdi, wanatoka Goma hapa ku Union. Ni kusema hao ni watu wazuri, na ujumbe wetu kafana namna gani ukarejishwa kwenda. Ni kusema hatuwezi toka manyumbani kwetu na nyumba ziko zinarungura twende kuporesha za wengine na hatuyapoleza za kwetu, hatuya kwao watu wakamilifu. Ili ndio tunatafuta kuongeza. Neno lako la mwisho dada Divine.
Ndio, neno langu la mwisho linakia hapa kujeti kwa wanasema tuanzie manyumbani. Hapa wanatuonesha kama ukweli haiko hapa nasema la vérité ne consiste pas au fait de convaincre les autres qu'ils ont tort, mais le partager Jésus-Christ tel qu'il est dans les messages des 3 anges. Hapa wanasema kama ukweli tunaweza kuzungumzia kwa wengine haitokani na kama kubishana ama kutafuta kuwaonesha kama wao wanakosea na sisi tuko katika nuru, lakini ni kutafuta kuinua Yesu kama vile wanasema katika message des 3 anges. Ndio ongezo langu. Ubarikiwe sana. Mzee Dr. Pierre, ongezo lako. Ndio, asante. La mwisho ni kwamba ambao ninaongeza ni kwamba Yesu awaambie wafuasi wake kazi itakuwa rahisi, wala asemi kazi haitawezekana, lakini tunaye anayetutia nguvu na atakayetusaidia kuweza kufikia mwisho wa kazi ni Yesu Kristo. Kila mara Mungu asemi tufundishe imbi tu. Ndio maana nafurahi sababu tunakuwa na Pastor Baufite na ninyi wote mnajua tulikuwa na Kaduki pour Christ, tulikuwa Djibouti pour Christ, Kindu pour Christ, Ake pour Christ. Tuliweza kutoka. Na hii haipashe kusimama, ilipasha kuendelea. Sababu ilisaidia kuweza kuwavutia wengine waje na hata wengi wakabatizwa na wakamrejelea Kristo. Ni ile ambayo nilipenda niongeze kwa mwisho, yani tunahitajika kutoka kama kawaida gisi tunakuwa tunafanya ili tuweze kuwaleta wengi kwa Kristo. Asante. Asante. Tunaposoma maandiko matakatifu kwa ukarasa ya 41, mwelekeo unaonekana kwa urahisi unatiririka katika agano zote mbili. Mwelekeo ni kwamba Mungu alipaswa kuwakumbusha wanadamu mara kwa mara juu ya wito wa asili katika mwanzo. Uhitaji wa kukumbusha ulitoka na mambo mawili. Ya kwanza, mara nyingi wafuasi wa Mungu walisahau kile ambacho Mungu aliwaita kufanya. Na ya pili, mabadiliko ya nyakati yalihitaji msisitizo wa wito wao. Yaani, hoja ya jumla ya wito wa Mungu inahitaji kupatana na mazingira husika mara kwa mara, lakini wito wenyewe unabaki kuwa ule ule. Robo hii tunapata neema ya kusema tusiseme bali tufanye nini? Tutende. Ni wajibu wa kila msikilizaji, ni wajibu wa kila mwalimu, ni wajibu wa kila mmoja wetu kuanza nini? Kazi. Tunashukuru na tunaomba Mungu endelee kuwabariki. Anapowabariki tunasi mama Helen afike hapa atuombee tunapomaliza kipindi hiki ya uchambuzi wa mchana wa leo. Hebu utuombee na Mungu aendelee kutubariki sote. Mungu wetu unayeketi mahali pa kuinuka juu mbinguni, tunashukuru sana kwani umeweza kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki cha kujifunza zaidi. Asante kwani tumeona namna gani tunapasha shimama, tusisemeseme bali tutumike kazi yako, na ukicha ukute tumetembea mahali popote tunapotangaza injili yako na wengi waweze kurudi katika ufalme wako. Tunakusihi maneno haya tuyatumie kufuatana na mapenzi yako, na tusiyaache mahali hapa, bali Baba tuweze kutenda kufuatana na mapenzi yako. Uwe nasi tuwe nawe, na uwe mwalimu wetu Baba. Tuendelee kujifunza kwako hadi siku tutakapokuja. Ni katika jina tukufu la mkombozi wetu Yesu Kristo. Amen. Amen.